Antes de empezar, un anuncio. Nos encontramos esto tirado allá por el estacionamiento. Si es de alguien, me lo pide al final, por favor. Voy a pedir un poquito de paciencia el día de hoy, hermanos. El día de ayer estuve en cama con una infección intestinal. Entonces decía, le llamo a alguien más para que predique por mí. O me vas a sanar, Señor, para predicar mañana. Y bueno, aquí me tienen, ¿verdad? Oramos. Padre, queremos darte la honra y la gloria a ti. Queremos decirte que te amamos, que estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Habla por medio de tu Santo Espíritu y que podamos entenderla para practicarla. Gracias por tu amor. Por Jesucristo oramos. And in Jesus' name we pray. Amen. Amén. En la Biblia encontramos a hombres que han impactado su entorno. In the Bible, we find all kinds of men who impacted their surroundings. Uno de ellos es Noé, One of those is Noah. siendo obediente a Dios para cumplir su función. He was obedient to God, fulfilling his purpose. Construyó un arca, He built the ark. la gente pensaba que estaba loco, People thought he was nuts. su sociedad no quiso escucharlo, His society did not want to hear what he had to say, pero él fue obediente a Dios. but he was obedient to God. Lo curioso es que este loco aparece en la lista de los héroes de la fe. It's interesting that this crazy guy appears in the heroes of the faith. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, Then in Hebrews 11, Hebrews 11, verse 7, por esta fe condenó al mundo it says, through this faith he condemned the world y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. and was made the heir of justice through faith. Así como Noé, Just like Noah, hay muchos hombres en la Biblia there's a ton of men in the Bible que fueron de gran impacto. that were men of great impact. El libro de los Hechos In the book of Acts, está llena de historias it's full of stories de hombres que impactaron su sociedad. of men who impacted their society. Y en este día del Día del Padre, And today, Father's Day, me gustaría que tocáramos el tema I'd like for us to speak about this topic, de hombres que impactan. about men who impact. Hombres que impactan su sociedad. Men who impact their society. Hombres que impactan su familia. Men who impact their families. Hombres que impactan a sus compañeros de trabajo. Men who impact their coworkers. Y a pesar de que voy a estar dirigiéndome a hombres el día de hoy, And even though I'm directing this to men today, no crea, mi querida dama, que esto no es para usted. don't believe, sweet lady who is here, that it's not for you also. También es para cada uno de los que estamos aquí, hijos, esposas, aún los que no tienen hijos. It's for every one of us who are here, children, women, wives, even those who do not have children. La semana pasada Last week, estuvimos hablando de 7 hombres. we talked about 7 men. Estos 7 hombres fueron designados para cumplir una función de servir las mesas, These 7 men were given the function of serving tables, un servicio de diaconado. a deacon service. Y habíamos dicho que había 2 hombres importantes en esta lista, And we talked about 2 important men on this list of deacons. que el escritor Lucas iba a hacer énfasis en estos 2 personajes. The author Luke was going to emphasize some specific things about these 2 men. Y uno de ellos es el que vamos a estudiar el día de hoy, And one of those is one of those men that we're going to study about today, llamado Esteban, named Stephen, o Estéfanos en griego. or Stephanos in the Greek language. Ok, veamos algunas características de estos hombres que impactan. So let's look at some of the characteristics of these men who impact. En primer lugar, la primera enseñanza del día de hoy. So in first place, our first point today, Un hombre que impacta and man who impacts posee características de un hombre de Dios. possesses characteristics of a man of God. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6. Look at with me in Acts chapter 6, Vamos al verso 5, por favor. verse 5. Dice la escritura, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. And when they and what they said pleased the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit.
El verso 5 nos habla de dos características importantes de Esteban. Verse 5 tells us about two important characteristics of Stephen: Un varón lleno de fe a man who was full of faith y del Espíritu Santo. and full of the Holy Spirit. Una persona que cuando había que mostrar la fe, tendría que mostrarle. A person that when faith needed to be demonstrated it. Una persona que vivía, que era un hombre de fe. A person who lived his life as a man of faith. Pero no solamente lleno de fe, también lleno del Espíritu Santo. But not just full of faith, but also full of the Holy Spirit. Una persona que sabía cuando el Espíritu Santo estaba en él para poder actuar con poder. A man who knew when the Holy Spirit was active in him that he could then act in the Holy Spirit's power. Un varón que vivía con el fruto del Espíritu Santo. A man who lived with the fruit of the Spirit in his life. Y yo creo que aquí podemos quedarnos a una aplicación práctica para nosotros, queridos varones. And I think we can make a very practical application for us today as men. ¿Muestras el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Are you showing the fruit of the Holy Spirit in your life? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos esos los estamos mostrando. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Are you showing all of those things in your life? Pues Esteban era un hombre que día a día mostraba el fruto del Espíritu Stephen Santo. was a man who day by day showed the fruit of the Spirit in his life. Vamos al verso 8, por favor. Let's look at verse 8, please. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. He was a man full of grace and power and strength. La gracia de Dios reposaba en él, The grace of God was upon him, de tal manera que esa gracia de Dios hacía que él pudiera hacer milagros en el nombre de Jesús. so much so that through that grace he was able to do miracles in the name of Jesus. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia, vamos a ser hechos portentosos por nuestro Dios. When we're full of the Holy Spirit and full of God's grace, we will do amazing things for God. No se confunda. Don't be confused. No estoy diciendo que usted va a poner la mano y va a sanar. I'm not saying that you're going to place your hand on someone and you're going to heal them. No, estoy diciendo que usted, por medio de su vida, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, va a impactar a las personas que tienen alrededor. What I'm saying is that your life, with God's grace and faith in your life and His power, you're going to impact people in your life. Versículo 9. Verse 9. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Then some of those who belonged to the synagogue of the freemen, as it was called, and of the Cyrenians and the Alexandrians, and those from Cilicia and Asia rose up and disputed with Stephen. Verso 10. Verse Pero 10. no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Stephen was a man full of wisdom. Es que no está diciendo que era un hombre lleno de conocimiento. It's not saying here that he was a man full of knowledge. Él era un hombre lleno de sabiduría. He was a man full of wisdom. Sabía cómo actuar. He knew how to act. Si era una persona llena del Espíritu Santo, If he was a person that was full of the Holy Spirit, llena de fe, full of faith, llena de gracia, full of grace, la sabiduría estaba ahí. the wisdom was also there. Recuerda lo que dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es Remember what Proverbs says, that says the beginning of temor. wisdom is what? el temor del Señor, al The fear Señor. of the Lord. Características de Esteban. Qualities, characteristics of Stephen. Queridos varones, padres, ¿cuáles de estas características tenemos nosotros? Gentlemen, fathers, how many of these characteristics do we have? ¿Querés impactar tu hogar? Do you want to impact your home? Entonces pongamos en práctica estas Let's características. put into practice these qualities. Lleno de fe, Full of faith, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, lleno de gracia full of grace, y lleno de sabiduría. and full of wisdom. ¿Cómo estamos? How are we doing? ¿Dónde tenemos que mejorar? Where do we need to get better? Porque venirnos a sentar solamente a escuchar sermones cada domingo Because just coming to sit and hear messages every Sunday no nos lleva a nada más, doesn't take us sino anywhere. tenemos que tomar la decisión de cambiar, But we have to make a decision to change, que nuestros hijos that our children puedan ver might be able to see que somos hijos de Dios. that we are children of God. Hay un canto de Dani Berríos There's a song by Danny Berrios
que dice, Señor, yo quiero ser como tú, that says, Lord, I want to be like you porque mi hijo quiere ser como yo. because my son wants to be like me. Que eso se pueda volver una realidad en nuestra vida. That may become a reality in our lives. ¿Se acuerda que la primera enseñanza es que un hombre que impacta posee características de un hombre de Dios? So remember, our first point today is that a man who impacts has the grace of God in his life. Ahora vamos a ver Now we're going to see this, que un hombre que impacta that a man who impacts conoce la escritura knows the scriptures y la pone en práctica. and puts them into practice. Versículo 11. Verse 11. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." Versículo 12, y solimentaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him, and they seized him and brought him before the council. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. And they set up false witness who said, "This man never ceases to speak words against this holy place and the law." Verso 14, pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. Entonces todos los que estaban en el concilio, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Cuando la palabra de Dios es proclamada a las personas, no le va a agradar y tratarán de detenerla. When the word of God is proclaimed to the people will not always receive it well and will try to stop it. Mire lo que hicieron primero. Look what they did first. Trataron de detener la palabra con mentiras. They tried to stop the word of God with lies. Ellos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar. They bribed someone to say they had heard him speak these things. Ahí está la mentira. There's Dos, the lie. trataron de detener la palabra creyendo que la pueden encerrar o silenciarla. They tried to stop the word, believing that they could try to corral or lock away the word. Querían arrestarlos. They wanted to arrest them. Ahora, también tratarán de detener la palabra con testigos falsos. They also tried to stop the word of God through false witnesses. Dice el verso 13, y pusieron testigos falsos. Verse 13 says, and they set up false witnesses. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? You understand, dear brothers and sisters? Cuando uno está proclamando la palabra de Dios, When one is proclaiming the word of God, hay personas que no les va a gustar there are people who will not like that. y van a tratar de detenerte And they're going to try to stop you para que la palabra no corra. so that the word of God does not spread. Va a haber mentiras, There's going to be lies. van a tratar de encerrarla, They're going to try to corral it, van a tratar de poner testigos falsos. contain it, set up false witnesses. Obviamente no puedo predicar todo el capítulo 7 de Hechos. Obviously, I can't preach the entire chapter 7 of Acts. Es muy largo, It's very long. el tiempo corto. The time is short. Pero lo que vamos a ver aquí But what we're going to see here es que en tiempo de dificultad is that in difficult times, salimos adelante por medio de la palabra de Dios. we move forward through the word of God. Un detalle importante. There's an important detail. Dice el versículo 15 en la parte final, Verse 15, at the end of the verse, vieron su rostro como el rostro de un ángel. saw his face like the face of an angel. ¿Cómo interpretamos esta parte? How do we interpret this? Muchos dirían es que tenía un rostro angelical. Many say, well, he had an angelic face. Así como hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas. Just like there are human languages, there are angel languages. Así como hay rostros humanos, hay rostros angelicales. Like there are human faces, there are angelic faces. Pero no tiene nada que ver eso. But it doesn't have anything to do No with es que this. la gente haya visto a Esteban y hayan dicho, cambió de rostro. It's O not- miren qué bonito su rostro. It's not like they saw Stephen and said, oh, Stephen's face has changed, or what a beautiful face he now has. Lo que pasa es que la palabra ángel
What happens is the word angel viene de ángelos comes from the word angelos, y en hebreo and in Hebrew, de melech the word melech. y significa mensajero. It means messenger. Lo que vieron es que Esteban estaba dispuesto What they saw is that Stephen was willing to a cumplir su función fulfill his purpose. y su función era ser un mensajero de Dios. And his purpose was to be God's messenger. Por eso es que ven la función que está haciendo Esteban. So that's what we see the role that Stephen is playing. No que su rostro esté cambiando, Not that his face was different, sino que realmente él está cumpliendo la función que Dios le mandó. but that he was truly fulfilling the mission that God had given him to fulfill. Es que esto pasa, mis queridos hermanos, This happens, brothers and sisters, cuando nosotros cumplimos nuestra función. when we fulfill our function. Cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones espirituales, When we put into practice our spiritual gifts, nosotros podemos ver we're able to see que la gente te va a ver diferente, that people are going to look at you differently porque ellos saben que quieres agradar al Señor. because they know that you want to please the Lord. Ahora, eso no los detuvo So tampoco. this didn't stop them. Ellos iban a cumplir su cometido, They were going to carry out their plan, y su cometido era matar a Esteban. and their plan was to kill Stephen. Los siguientes versos de capítulo 7, The next few verses of chapter 7, yo lo resumo de la siguiente manera. I summarize them in the following way. ¿Para qué me sirve conocer la escritura? Why do I need to know the Word of God Si cuando es tiempo de ponerla en práctica, if when it's time to put it in practice, no la ponemos? we don't put it in practice? Esteban hará todo lo contrario. Stephen was totally the opposite. Esteban conoce la escritura. Stephen knows the Scripture. Esteban tiene que dar la palabra Stephen preaches the Word y empieza a dar la palabra. and starts doing that. Yo hubiera estado muerto de miedo. I would have been scared to death. Yo hubiera dicho, no hablo mejor. I probably would have said, I'm not going to speak up. Pero Esteban dijo, yo voy a hablar la palabra del Señor. But Stephen says, I'm going to proclaim the Word of 7:1, God. por favor. 7:1, please. El sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es esto así? And the high priest said, Are these things so? Verso 2. Verse 2. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. And Stephen said, Brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. Y si usted se da cuenta, casi todo el capítulo 7 está dando su defensa, un discurso. And if you notice, all of chapter 7, he's given his defense, a speech. Pero ese discurso está basado en la palabra del Señor. But this speech is based on the word of God. En resumen, To summarize, comienza con el llamamiento de Abraham, he starts with Abraham's calling. cuando le promete una tierra, una descendencia y ser bendición. When he's promised a land and a blessing. De ahí pasa José, He then moves on to Joseph, que por envidia fue vendido por sus hermanos. that by jealousy he was sold by his brothers. Pero Dios lo bendijo poniéndolo como gobernador para ayudar a su pueblo. But God blessed him, set him up as a governor to bless his people. Hace un énfasis en Jacob, He makes an emphasis in Jacob, de cómo bajó a Egipto donde murió. that how he went down to Egypt. De ahí va a hilar la historia de Moisés, He goes on to talk about Moses como ese gran libertador del pueblo judío, as this great liberator for the Jewish people, y dando la promesa que se levantaría un profeta de en medio de ellos. and giving the promise that a prophet would be raised up in their midst. Recuerde que está haciendo énfasis en el Mesías, Remember, he is pointing out and making emphasis in the Messiah. pasando por David y Salomón, He goes through David and Solomon para llegar al punto de que rechazaron a Jesús, to get to the point where they rejected Jesus, ese profeta prometido por la dureza de su corazón. that promised prophet, through the hardening of their hearts. Ya resumimos 50 versículos. And we've summarized 50 verses there. Vamos al versículo 51. We're going to go to verse 51 now. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros retenéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. You stiff-necked people, uncircumcised in your heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you.
Esteban fue duro con el pueblo, Stephen was pretty harsh with these people. pero el pueblo necesitaba saber el error que estaban cometiendo. But these people needed to know the mistake that they were making. El pueblo debía de saber lo mal que estaba actuando. The people needed to know how bad they were acting. El pueblo tenía que saber que mataron al Mesías That people needed to know that they had killed the Messiah. y que ahora ellos eran los mensajeros de ese Mesías. And that now they were the messengers of that Messiah. Pero era importante que Esteban conociera la palabra del Señor, But it was so important that Stephen already knew the word of porque God. estaba con expertos de la ley, Because he was talking to experts in the law. porque estaban con personas que conocían muy bien la ley, Because he was speaking to people who knew the law very well. y Esteban la conocía profundamente. And Stephen knew it very deeply. Conocía toda la historia del pueblo, He knew the whole story of the people of Israel. conocía la historia del Mesías. He knew the story of the Messiah. Esto me lleva a una reflexión. This brings me to this reflection. Cuando conoces la escritura, ¿para qué la conoces? When you know the scripture, what do you know it for? ¿La conoces para discutir con otros? Do you know it to just have discussions and disputes with other people? ¿Para llenarte de conocimiento? Just to fill yourself with knowledge? ¿O la pones en práctica cuando es necesario? Or do you put it into practice when it's necessary? Recordemos al Señor Jesús. Let's think back to the Lord Jesus Christ. Dice que el enemigo lo llevó para ser tentado It says that the enemy took him away to be tempted. y le propuso varias cosas. And he proposed several things to him. Y la respuesta del Señor Jesús fue la misma. And the answer of the Lord Jesus was the same every time. Escrito está, As it is written. escrito está, As it is written. escrito está. As it is written. Y así venció la tentación. And that's how he defeated the temptation. ¿Cómo vencemos la tentación nosotros? How do we face our own temptations? Conociendo la escritura, Knowing the word of God. poniéndola en práctica Putting it into en practice tiempos difíciles, in hard en times. tiempos de tentación. In tempting times. Recuerde que la gente no estaba contenta con Esteban. Remember, these people were not very pleased with Stephen. ¿No era mejor quedarse callado? Wouldn't it be better just to be quiet in that moment? ¿No era mejor decir, no digo nada hasta que venga mi abogado? Maybe I remain silent until my lawyer shows up. Pero recuerde que tenemos abogado para con el Padre, But remember, we Y ese have es an el advocate Señor. with the Father, el Señor Jesucristo. and that's the Lord Jesus Christ. Tercera enseñanza. Third point, Un hombre que impacta a man who impacts está consciente is conscious of que puede sufrir the fact that he may suffer hasta las últimas consecuencias. even to the ultimate. Pensé que te iba ¿Cómo traduzco esto? No, está bien. Ok. Vamos. Un hombre que impacta está consciente que puede sufrir hasta las últimas consecuencias. A man who impacts is cognizant of the fact that he may suffer to the uttermost. Esteban pudo ver dos realidades. Stephen faced two realities. Vaya conmigo al verso 25. Let's look at verse 25. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. La realidad divina. Perdón. Es el 7:55. 55. 55. Perdón. No te preocupes. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Ahí vemos una escena espiritual. So here we see a spiritual scene unfolding. Pero para ver las escenas espirituales But to- necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. But to see spiritual scenes, we need to be full of the Holy Spirit. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, But Stephen, full of the Holy Spirit, puesto los ojos en el cielo, gazed into heaven, vio la gloria de Dios saw the glory of God, y a Jesús que estaba sentado a la diestra de and Dios. Jesus standing at the right hand of God. Veamos la escena contraria, no divina, sino humana. Let's look at the opposite scene, human scene, Versículo 54. verse 54. Oyendo estas cosas, Hearing these things, se enfurecían en sus corazones they were enraged and ground their teeth at him. y crujían los dientes contra él. Ground their teeth at him. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Se dan cuenta? Dos realidades totalmente diferentes. Do you see kind of two totally different Los situations here? hombres enojados, These enraged men crujían los dientes, grinding their teeth, enfadados. upset. Mientras Esteban, But Stephen, viendo la gloria de Dios, at that same time, Viendo a gazing into Jesús. heaven, seeing his glory, seeing Jesus there,
Eso es estar lleno del Espíritu Santo. That's what being full of the Holy Spirit means. Esteban sufrió injustamente su muerte. Stephen suffered unjustly his death. Vean el verso 56. Let's look at verse Y 56. dijo Esteban, And he said, he aquí veo los cielos abiertos Behold, I see the heavens opened, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. and the Son of Man standing at the right hand of God. Entonces ellos, But they cried out dando grandes voces, with a loud voice se taparon los oídos and stopped their ears y arremetieron a una contra él. and rushed together at him. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Then they cast him out of the city and stoned him. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. Y apedreaban a Esteban, And as they were stoning Stephen, mientras él invocaba y decía, he called out, Señor Jesús, Lord Jesus, recibe mi espíritu. receive my spirit. Y puesto de rodillas, And falling to his knees, clamó a gran voz, he cried out with a loud Señor, voice, no le tomes en cuenta este pecado. Lord, do not hold these sins against him. Y habiendo dicho esto, And when he said this, durmió. he fell asleep. Bueno, durmió quiere decir que murió, ¿verdad? Falling asleep means that he died, right? Estaba pensando, I was thinking ¿por qué esta historia no fue diferente? why the story didn't turn out differently. ¿Por qué Dios no hizo un milagro? Why didn't God do another miracle here? ¿Por qué no terminó esta parte de la escritura Why didn't this passage of scripture end with, y vino el ángel del Señor and the angel of the Lord came y se lo llevó a Esteban and took Stephen up, y toda la gente quedó sorprendido? and then all of the people were left in amazement. Y Esteban se fue a otro lugar And Stephen went to another place, predicando el evangelio, preaching the gospel la again, palabra del Señor. the word of God. No termina así, It ¿verdad? doesn't end that way, does it? Esteban murió. Stephen died. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Si era un hombre que estaba impactando, It was a man who was impacting greatly. era un hombre que estaba cumpliendo su He función, was a man who was fulfilling his role. era un hombre lleno de fe, He was a man full of faith, lleno del Espíritu full of the Santo, Holy Spirit, lleno de gracia full of grace, y lleno de sabiduría. and full of wisdom. Y yo que no soy nada de eso, And me, who I am none of these things, yo aquí estoy. here I am. ¿No se ha puesto a pensar que muchas veces no entendemos a Dios? Have you thought about how many times we don't understand God? ¿Por qué sufro Why do I suffer si soy buena persona? if I'm a good person? Pero Dios tiene todo en control. But God has everything under control. Hablando del Día del Padre, Speaking of Father's Day, mi esposa y yo my wife and I comenzamos nuestro matrimonio began our marriage, y queríamos tener hijos. and we wanted to have children. Pasaban los años Years went by, y no podíamos tener and we hijos. weren't able to have children. Mi esposa era sometida a varias operaciones, My wife was subjected to several surgeries, varios tratamientos several treatments, y no venía el niño. and the child didn't come. Y nosotros orábamos. And we would pray. Mi esposa oraba como Ana. My wife would pray like Hannah, Lloraba delante de la presencia del Señor just crying before the presence of the Lord, y no venía ningún niño. and no child arrived. La gente de la iglesia, The people in our church, no esta, not this church, le decía a mi esposa, te soñé con una niña o con un niño, would say, I had a dream that you had a little baby boy or girl, haciendo más presión para nosotros. really heaping pressure on us. Mi familia me decía, ¿y cuándo pues? And my family would say, when's ¿Cuándo it van going to a tener happen? hijos? When are you going to have children? Y nosotros sufriendo And we were suffering porque no venía ningún niño. because a child did not arrive. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo soy un siervo tuyo, And I would tell God, God, I'm one of your servants. yo he dedicado mi vida a servirte. I've dedicated my entire life to serve you. Yo te sirvo a diario I serve you every day. y no me puedes dar un hijo. And you can't give me one child? Mientras ves mujeres embarazadas, gente
que no quieren esos niños y nosotros deseando un niño. Meanwhile, you see women who are pregnant and some of those not even wanting to be pregnant, and we just wanted one child. Después de 8 años, After 8 years, cuando ya nos relajamos, when we kind of just began to calm down, el Señor visitó the Lord visited us, nuestra familia our family, y nos dio nuestra bendición que se llama Ricardo Daniel. and He gave us our blessing. His name is Ricardo Daniel. Y su vida And his consagrada a servir al Señor. Is consecrated to serve the Lord. Aquí lo vimos tocando el teclado. Here we see him playing the keyboard. El Señor tiene su tiempo. God has His timing. El Señor va a orar. God will work. El Señor va a contestar. He will answer. Solamente nosotros tenemos que tener estas características principales. We only need to have these characteristics in our lives. Un padre lleno de fe. A father full of faith. Un padre lleno del Espíritu A Santo. father full of the Holy Spirit. Un padre lleno de gracia. A father full of grace. Un padre lleno de sabiduría. And a father full of El Señor wisdom. va a orar, hermanos. God's going to do His thing. El Señor va a hacer la obra en nosotros. God will do the work in us. Si bien es cierto, la historia termina Truly, this story ends con la muerte de Esteban. with Stephen's death. Pero vamos a ver las próximas semanas But we're going to see in the next several weeks cómo esta muerte de Esteban how Stephen's death trajo un gran impacto, brought a tremendous impact. primero a los apóstoles, First to the apostles, a los discípulos, to the disciples, a la gente que estaba ahí, to the people that were already there. y todos salen a proclamar el And they all evangelio. go out to proclaim the gospel. Querían encerrar la palabra del Señor, They wanted to press down the word of God. pero no, la palabra de Dios corrió ahora, No, the word of God spread like crazy porque nosotros somos sus mensajeros. because we are His messengers. Entonces usted y yo, So you and I, no encierre la palabra de Dios con usted mismo. don't lock down the gospel of Christ. Que la palabra de Dios corra, We want the déla, gospel to be released. compártala, Share it. proclámela, Proclaim it para que la palabra de Dios no esté encerrada. so that the word of God would not be locked up. ¿Qué puede pasar? What's the worst that can happen? Que lo maten. That they kill you. Aquí tenemos al primer mártir. Here we have the first martyr. ¿Se acuerda que habíamos visto You remember that we had already looked at Hechos 1:8? Acts 1:8. Pero recibiréis poder After this you shall receive power. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, The Holy Spirit will come upon you, y me seréis testigos. and you'll be witnesses. Ahí está, la palabra testigos, There it is, the word witnesses. marturios Martyrs en griego. in the Greek. Una persona que ha oído, A person who has heard una persona que ha visto, and a person who has seen, que da su testimonio that gives his testimony hasta el punto de dar su vida to the point of death por lo que ha creído. for what he believed. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que hemos creído? How many of us are willing to give our lives for what we have believed in? No es cierto, hermanos, somos muy apegados a esta vida. It's true. We are too attached to this life. Y pensar en la muerte And to think about death nos causa problemas. causes us some problems. Cuando el apóstol Pablo dijo, When the Apostle Paul said, mejor es estar allá con el Señor better to die que estar aquí. is gain than to be here. Cambiemos nuestra perspectiva, hermanos. Let's change our perspective. Tampoco vamos a buscar la muerte, We're ¿verdad? not out to seek death, of course. Aquí estoy, mátenme. Here I am, kill me. El Señor sabe cuándo nos llama a su presencia. The Lord knows when He's going to call us to His presence. Día lunes Monday, murió María Elena, this past Monday, Maria Elena passed away, hija de nuestros hermanos Flores. daughter of our Flores family here. Un domingo antes o 2 domingos antes estuvo aquí en la iglesia. 2 Sundays before that, she was here at church. Nos despedimos. We said goodbye. Usted sabe que yo despido a la gente en la puerta. You know, I stand at this door saying goodbye to everyone. Mi esposo y yo nos ponemos a despedir a todos los hermanos. My wife and I stand there to say goodbye to everyone. Con una gran sonrisa nos dijo, nos vemos. And with a big smile on her face, she said, I'll see you later. Ya no la volvimos a ver. And we didn't see her again. Una enfermedad gástrica, She had a gastric se sickness, complicó got complications, y murió. and she passed away. La operaron domingo They operated on her Sunday.
Lunes murió, and she died on Monday. martes la velamos Tuesday, we had the y miércoles la viewing, enterramos. and Wednesday, she was buried. La vida así es, hermanos. That's how life is, brothers. Hoy estamos, Today, we are here, mañana no sabemos. but we don't know about tomorrow. Pero que nosotros entonces, So, us, como varones, como hombres, as men, podamos impactar la vida de las otras personas. we must impact the life of other people. Porque si mañana no estamos, Because if tomorrow we're not here, que hagamos una marca en nuestros hijos. have we made a mark on our children? Y que como decía Dani Berríos, And how Danny Barrios says En in, su the song, canto. in his song, Señor, yo quiero ser como tú, God, I want to be like you, porque Él quiere ser. because he wants to Como just yo. be just like me. Y recuerdan varios cantos también, ¿verdad? Topollillo. Okay. There's a lot of songs, like famous kid songs here. Se lo pongo a sudar. Pero bueno, yo espero que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón I hope the word of God has spoken to your por heart medio de este gran personaje, through this wonderful messenger, este gran hombre this great man que impactó su sociedad, who impacted his society. pero que le costó But that cost him la vida. his life. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Father, in the name of the Lord Jesus, ayúdanos help us a ser como Esteban. to be like Stephen. Que no importando lo que suframos, Doesn't matter what we may suffer, estemos dispuestos a dar nuestra vida por ti, that we would be willing to give our lives for you, a proclamar tu palabra, to proclaim your word, a dar evidencia que conocemos tu palabra, to give evidence that we know your word. porque cuando viene la dificultad, Because when difficulty comes, la podemos poner en práctica. we can put it into practice. Ayúdanos a ver una realidad espiritual, Help us to see a spiritual reality como lo veía Esteban. as Stephen saw it. Veía la gloria de He Dios, saw the glory of God, los cielos abiertos, the heavens opened up. al Hijo de Dios sentado a la diestra del He Padre. saw the Son of God standing at the right hand of the Father. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, Help us to change our perspective, que mejor es estar contigo that it's better to be with you que estar en este mundo. than to be in this world. Por Jesucristo oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.